Mheshimiwa Alimasi Malumbi Mateo na kuwa mchaguliwa wa tarafa la Fizi. Katika tarafa la Fizi kunakuwa hali ya vita kila mara. Wewe kama vile mchaguliwa una ujumbe gani kuhusu hayo ambayo yanaendelea kutokea huko? Ninashukuru sana ndugu journalist kwa kuuliza ulizo hilo. Majuma hii nikizani tumewahi kuwasiliana tena nawe na tumezungumzia mengi kwa ajili ya swali la vita huko Fizi. Lakini watu wa nia mbaya, nitasema watu wa nia mbaya. Watu ambao wanapenda kuichonganisha ama watu wanapenda kuleta mambo yasiyokuwa kweli, wamegeuza masemi. Mimi nilisema ya kwamba hapo Fizi kunakuwa vikundi ambao vinakuwa na silaha, wanashikilia silaha ni kama vile vikundi vya wageni, les groupes armés étrangers. Ni hiyo Alimasi aliweza kusema. Mimi kama vile honorable mchaguliwa wa Fizi, hakika sitapendelea damu ya watoto wa Fizi endelee kuvuja kwa bure. Na hiyo vikundi ambavyo vinakuwa na masilaha huko kufizi, notama Warundi wako huko, Wanyarwanda wako huko. Hawa ni wageni na wanakuja kufanya nini? Wanaingia na silaha katika nchi ya Kongo. Ni hiyo mimi nilileta cri d'alarme ya kusema kwamba gouvernement, serikali itraque les groupes armés étrangers. Il faut bien saisir les mots. Watu waelewe materne ambao mimi natumikisha. Groupe armés étrangers. Jana nilisikia watu wanaanza kunungunika. Wanasema ya kwamba kunakuwa kwenye vijiji Kagogo kama Kagogo na vijiji vingine Warundi wanapandisha madrapo. Na wananungunika juu ya nini? Wakati mimi nilisema juzi ya kwamba serikali itraque ma groupe armés étrangers, lakini watu walimiinterprete autrement. Leo tuko wapi? Drapo zinaanza kupandishwa. Ni hiyo mimi niliweza kusema. Groupe armés étrangers ifae nini? Iwe traqué. Kuna kuwa groupe ingine ile ya Ngomino. Ngomino banaua watu. Ngomino inalunguza migini. Ngomino inaleta shida huko kwenye milima, inaleta terreur politique ya possible nini massacre, tuerie ya ciblage. Alors, serikali iko wapi? Serikali inapaswa ifuatilie pia hiyo groupe armée. Hiyo groupe armée ya Ngomino ambayo inaleta terreur kwa hiyo parti ya Fizi. Serikali inapaswa watrake pia. Wao pia iko groupe armée. Kwa nini kutakuwa deux poids deux mesures? Ngomino ni groupe armée kama vile groupe armée ingine ambayo inashikilia silaha kinyume. Na wakati inafanya maafa, ni lazima serikali ifuatilie, iwafuate na iwatrake wale wa Ngomino wanaendelea kuua watu kwenye hiyo parti. Na niyo tuku tunasema kunakuwa deux poids deux mesures. Kuko justice selective. Tulitembea kwenye mama prison hapa Bukavu. Niliidentifie 50 personnes les éléments ama vijana wa nini wa kimaimai ndio wanafungwa. Ngomino. Kama Ngomino wabawane, Ngomino ishikilie silaha, kwa nini wao wakamatwe? Kwa nini wao wafungwe? Hiyo yote tunaita huko justice selective na niyo atupende. Na wewe kama vile mchaguliwa wa tarafa la Fizi, kuna raia ambao wamehama vijiji vyao. Kwa nini serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aizani kuwatizama hao ambao leo hawana majumba, wengine hawana hata vitu na hawana kwa kuanzia? Sikitiko ndugu journalist. Sikitiko ni kusema nini? Watu wa Fizi wa Kongomani kama vile wa Kongomani wengine. D'ailleurs, serikali ambao tunatumika leo, inatumika kwa leo, wenye bora ni DPS. DPS ingepaswa kuelewa na kumetre de l'avant intérêt ya Fizi. Sababu gani? 2011 wakati election ilikuwa Fizi ilichagua mzee Tshisekedi a 90% na ikaweza kuchagua député national wa nini wa IDPS. Province mzima ya province ya Sud Kivu iko na 8 territoire, lakini seule Fizi iliweza kuchagua député wa IDPS. Leo election ya 2018 kwa ensemble ya province encore tena nini Fizi nini iliweza kuchagua député wa IDPS ku députation nationale. Mais leo hii watu wa Fizi wanaangamia, watu wa Fizi wanasumbuka, watu wa Fizi wanaendelea kuwa na shida nyingi. Mais il faut quand même gouvernement ione ya kwamba non seulement ile kusema ya kwamba walisaidia IDPS, mais ni watu wa Kongomani wakati wa shida wanastahili pia wafaidike, wasaidiwe kama vile fasi zingine wako wanasaidiwa. Qu'est-ce que nous voyons? Tunaona hapa watu wanazama na maji hapa quelque part koteza Makale, le assistance inaenda. Tunaona watu wanaunguzwa na manyumba, bien sûr iko catastrophe naturelle, na watu wanasaidiwa. Na watu wanakimbia vita, wanaacha vyote, nyumba zinaunguzwa, mashamba yamebaki, mifugo imebaki. Wanaenda mahali ambapo hakuna chochote kile. C'est le moment, ni wakati ya serikali kuprendre en charge wale watu.
sisi kungambo yetu wa député provinciaux ambao tuko hapa Bukavu, wa député wa Fizi, tulienda kuona gouverneur. Donc tulienda ku gouvernorat tukadepose barua yetu kusema ya kwamba population yenye inajideplace wakimbizi kutoka Haut Plateau na wanashuka kwenye territoire pale centre Fizi, wako Mukera, wako Kichura, wako mpe partout, wale watu wasaidiwe. Tulifanya meme statistique ya wale watu na tuliacha ile barua wapi? Tumeiacha ku gouvernorat. Tunachunga president atafika hapa semaine prochaine, Mungu akijalia. Akifika, sisi wa député provinciaux wa Fizi tutaomba audience kuona president na tumuoneshe magumu, shida ya watu wa Fizi. Mheshimiwa Malumbi, kwa dakika chache ambazo tumebaki nazo, unaweza kutuambia katika eneo la Fizi kunakuwa ile ambayo tunaita mabarieri zinakuwa nyingi, zinasumbua raia wengi. Ninyi mlikuwa kule, mlitosha ile mabarieri, lakini tena kurudi kwenu barieri zile zimerudia. Unasema nini kuhusu hiyo? Hiyo tulikuwa nikisema ya kwamba tulienda congé vacances parlementaires pour Fizi, tulikuta barieri ziko nyingi sana. Fizi haifanye exception mu territoire zingine za province. Tulisema ya kwamba barieri ziondoke na zitoshe. Sisi kwa upande wetu tuliacha tunaondoa hizo barieri. Kama vile watetezi wa raia tuliondoa mabarieri, lakini nyuma yetu tunasikia barieri zimerudi tena kwa mwendo wa kazi na zinaleta usumbufu mwingi zaidi. Tuliporudi tulienda ona gouverneur. Gavana tumezungumuza, tumepata report. Tumesema ya kwamba hatupendi mabarieri kwa territoire ya Fizi. Tunakubali wataxateur watu waleta wafanye kazi yao, lakini hapana kutumia hiyo mabarieri kufunga njia. Tumekubaliana na gouverneur. Tulienda ona general iko d'accord, atukatale position militaire kwa ajili ya securite ya raia. Tunachokataa ni taxation kwa position militaire. Wasoda wako wa taxateur, hata lipika pesa. Hiyo gari inayopita ilipe 15,000, kila gari ilipe 15,000. Hizo franga zinaenda wapi? Ajiende mu trésor public. Nizao wanakula hizo pesa. Tulikatana na tumekubaliana hiyo. Kila ambacho kitafanyika ni delegation mixte, assemblée provinciale na executive provinciale hapa, yani gouvernement provincial pamoja na wajeshi watashuka tena Fizi kwenda na demantele hizo bariere zote. Watu hawapende kwenda kwa changement. Haiko Kinshasa ndio italeta changement. Kila umoja mahali alipo anje changement. Na tunasikitika wenye kutumika kwa hizo bariere pia ni vijana wapo Fizi. Kwa nini waweze kuwa na huruma? Kwa nini waweze kusikia? Na kwa nini waweze kutumika kazi vile inacho stahili kutumikiwa? Watumike bila kuerije mabariere. Na wakati wao yakiendelea, raia ambao wamekuchagua, tarafa la Fizi inaweza kutegemea neno gani kutoka kwako mheshimiwa? Ndio, ni kusema ya kwamba watu wetu, watu ambao wametupatia confiance, waliweza kuchagua hawa wa député 5 kwenye province. Nitasema ya kwamba waendelee kuwa na confiance. Kwa sababu sisi hatulali. Tunaendelea kutetea kwa vyovyote vile. Ni lazima Fizi kwanza amani kameme ionekane. Kwa vyovyote vile ni lazima usumbufu ambao unaendelea kusumbuliwa watu wa Fizi lazima umalizike. Tutapiganisha kwa njia yeyote ile. President atafika hapa Bukavu. Sisi tutaonana naye na tutampatia ripoti na kumuonesha yote na tutamuonesha Fizi inapenda kitu gani. Kwa hiyo tunasema asante mheshimiwa Almasi Malumbi. Mimi ndio ninashukuru sana ndugu journalist, ila watu waache interpretation vibaya. Mtu akisema jambo fulani wasiinterprete autrement.